Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Mr. Mukman to allow us to do this presentation. Good morning everyone. Today, me and my partners would like to tell about assessing grammar. We have 9 presenters including me. Hello, Bu Tita. Halo, Okay. Hello, Bapak Rifki. Pak Rifki. Halo. Okay. Ya. Ibu Santi. Hai. Okay, Ibu Nelvi. Hello everyone. Okay, Ibu Eri. Hello everyone. Ibu Sifa. Hello everyone. Ibu Anita. Hello everyone. Ibu Sabila. Hi everyone. Okay. Now, I will start my presentation with concept of assessing grammar for Okay, the first one, constructing multiple choice items. The first step is to reduce the length of the sentence and to correct the error. It's mean, langkah pertama adalah mengurangi panjang kalimat dan memperbaiki kesalahan. Okay, the second one, constructing error, recognition multiple choice items. The error caused by the omission of the article may be tested as follows. Kesalahan disebabkan oleh kelalaian kalimat. The third one, rearrangement items. Rearrangement the sentence in the original sequence according to the sentence structure. Latihan kuis tujuannya untuk menyusun kembali kalimat secara logis sesuai urutan aslinya atau sesuai dengan struktur kalimat. Next, completion items. Carefully constructed completion items are two useful means of testing a student's ability to produce acceptable and appropriate forum language. Oke, materi penyelesaian yang dibangun, cara yang berguna untuk menguji kemampuan siswa dalam menghasilkan bentuk bahasa yang dapat diterima dan sesuai. And then, transformation items, extremely useful for testing ability to produce structure in the target language and helps to provide balance when included in tests containing multiple choice item. Sangat berguna untuk menguji kemampuan siswa dalam bahasa target ketika dalam tes pilihan ganda. The last one, constructing items involving the changing Edwards. This type of item is useful for testing the student's ability to use correct tenses and verb form. Item ini berguna untuk menguji kemampuan siswa dalam menggunakan tenses dan bentuk kata kerja yang benar. For further details will be explained by my partner in this presentation. Okay, the next one, Ibu Tita. Ibu Tita, place and time is yours. Is there Ibu Tita? Item. To test English grammar mystery, the multiple choice test must be used due to its merit of guarantee development of the content, validity of achievement test. The construction of many multiple choice test items has not been based on a very important consider to aid learning process. Jadi di sini teman-teman, untuk menguji penguasaan tata bahasa Inggris itu sangat penting. Tes pilihan ganda harus digunakan karena manfaatnya menjamin pemenuhan validitas isi tes prestasi. Dan eksempelnya, I don't blah blah eating seafood. It means, menurut saya jawabannya A, ya kan? Kalau nomor 2, where blah 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 when I called you last night. Jawabannya B, where you and wasn't at home. Maybe that's all for me. Thank you, moderator Tiara. Okay, thank you Bu Tita.
turning our attention now to Bapak Rifki. Bapak Rifki, please welcome. Thank you. And in this slide, I want to tell you about constructing multiple choice item. The first step is to know what the teacher wants to test and to have the sentence. Maka yang pertama adalah mengetahui apa yang guru yang ingin tes dan mempunyai kalimat. For example, I like tea but I haven't or don't like coffee. The next step is the teacher write out the sentence substituting a blank for the area being tested and then write in the correct option and the destructor which the student has provided. Maka yang kedua adalah guru menulis kalimat menggantikan area yang akan diuji dan menuliskan kalimat dalam bentuk pilihan yang benar dan pengganggu yang telah disediakan. For example, I like tea but I blah 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 coffee. A don't like or B haven't like. And now add 2 or more distractor. Angka yang ketiga menambahkan 2 atau lebih gangguan untuk mengecoh. Let's see the example. I like tea but I blah 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 coffee. A don't like, B haven't like, C doesn't like, or D like. And the last step is the teacher should check to be sure that other options are not correct and ask his or her fellow teacher to try the test to find possible imperfection. Maka yang terakhir ini guru harus mengecek kembali dan untuk memastikan pilihan yang lain itu tidak benar dan meminta teman guru untuk mencoba tes tersebut untuk menemukan adanya ketidaksempurnaan dalam tes tersebut. Thank you. Kembali ke moderator. Okay, thank you Bapak Rifki. Now, let's move on to Ibu Santi. Ibu Santi, please. Thank you. Now, to conclude material explanation, there is recognition multiple item. An error recognition is the question in which you are required to answer the wrong part of the sentence present. Jadi, error recognition merupakan pertanyaan di mana siswa harus menjawab bagian yang salah dari kalimat yang intinya, tes ini adalah sebuah tes yang mencari kesalahan dalam sebuah kalimat. In working with an error of recognition is reading the entire sentence and then checking the worded word with the help of surrounding words and adjust to the formula for sentence or phrase. Dalam mengerjakan error recognition ini, kita harus membaca keseluruhan kalimat, kemudian memeriksa kata yang bergaris bawah dengan bantuan kata yang ada di sekitarnya, serta disesuaikan dengan rumus pembentukan kalimat. Next. Constructing error recognition multiple. Nah, di setiap kalimat ada 4 kata yang digarisbawahi. Dengan ungkapan yang digarisbawahi, siswa diminta untuk memilih satu kata atau ungkapan yang tidak benar. Untuk contoh soal nomor 1, jawabannya D. Karena Apoy diikuti oleh Jeren, maka it menjadi itik. Untuk contoh soal nomor 2, jawabannya C. Karena tipe kalimatnya simple present tense, jadi subjeknya di sini adalah si, maka work berubah menjadi works. Untuk contoh soal nomor 3, jawabannya
C. Karena tipe. Ya. Jawaban nomor 3, jawabannya C. Karena tipe kalimat ini kondisional tipe 2, jadi kata will take dalam kalimat ini berubah menjadi will take. Oke, that's all for me. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you for Ibu Santi. Please welcome Ibu Nelvi. Okay, thank you as moderator. Now is about rearrangement items. Rearrangement items is practice quiz consists question with the goals is the logical rearrangement the sentence in the original sequence. Jadi rearrangement atau penataan ulang atau dengan kata lain adalah menyusun ulang yang adalah bentuk soal latihan dengan tujuannya untuk menyusun ulang sebuah kalimat secara logis sesuai dengan urutan aslinya atau sesuai dengan struktur sentence atau secara gramatikal. Let's see the example. Rearrangement the sentence below into the correct answer. Tom sleeping, I arrived when was. And the correct answer is A. Tom was sleeping when I arrived. Karena jika dibandingkan dengan opsi-opsi lain, jawaban yang tepat di sini adalah A, karena kata kerja sleeping didahului dengan to be dan tidak menggunakan to be sebelum kata kerja arrive dalam bentuk kata kerja verb kedua yang mana diakhiri dengan ed. Okay, the next example, the example 2. Rearrangement item test of adjective. See standing in front of one purple is extremely too beautiful. 3D, 4 building. And the correct answer is she is standing in front the building, the beautiful purple extremely building. Karena di sini ditandai dengan kata adjektif yang di mana diawali dengan kata beautiful. Lalu sebagai pelengkapnya di sini ungu sangat cantik, ungu yang cantik. Sebagai pelengkap kata dari kata sifat adjektif yaitu beautiful dan diikuti dengan building yaitu sebagai objektif. Okay, the next slide is about the third example. Before discuss about example, let's see the on right side. The rearrangement item can be used to test the same feature or order, but the item format becomes a little less artificial. Artinya penataan ulang atau menyusun ulang di sini dapat digunakan untuk menguji fitur urutan kata yang sama, tetapi format item atau bentuk kalimatnya menjadi sedikit kurang artifisial, atau dengan kata lain, kata artifisial di sini adalah sengaja dibuat atau tiruan dari arti yang sesungguhnya. Let's see the example. When I need a cut, well, you know how. And the correct answer is D. Jadi kalimatnya adalah when I need a cut, well you know how warm it is today. Karena di sini bukan menanyakan ya, jadi mengarah kepada kondisi pada saat itu. Dan kita bisa lihat kata warm di sini adalah hangat. Jadi antara dua kemungkinan ya di sini. Sesungguhnya sih kalau diartikan semuanya itu sama, tapi di sini yang lebih tepatnya yaitu warm it is today, karena it is itu digunakan untuk melengkapi pernyataan
Ya, sedangkan opsi lain menggunakan is it opsi lain menggunakan is it hanya untuk dipakai untuk sebuah kalimat pertanyaan. Oke, thank you. Back to moderator. Oke, thank you Bu Nelvi. Now to Bu Eri. Bu Eri, place and time is yours. Bu Eri. This opportunity, I would like to explain the material about completion items. Completion items are a type of short answer question. In completion items, learners are required to insert a word or words to complete the sentence or a series of sentences. Carefully constructed completion items are a useful means of testing a student's ability to produce a acceptable and appropriate form of language. They are frequently preferable to multiple choice items since their measure production rather than recognition, testing the ability to insert the most appropriate word in selected blank in sentences. The words selected for omission are grammatical or functional words. Example, to, in, is, the. Content word may be selected in a vocabulary or reading test. Jadi di sini yang dimaksud dengan completion item yaitu jenis pertanyaan jawaban singkat. Dalam completion item, peserta didik diminta untuk memasukkan kata-kata ataupun kata untuk melengkapi kalimat ataupun rangkaian kalimat. Completion item yang dibangun dengan cara cermat merupakan cara yang berguna untuk menguji kemampuan siswa dalam menghasilkan bentuk bahasa yang dapat diterima dan sesuai. Completion item lebih disukai daripada item pilihan ganda karena mengukur produksi dari pengenalan, menguji kemampuan untuk memasukkan kata-kata yang paling tepat dari bagian kosong yang dipilih dalam kalimat. Kata-kata yang dipilih untuk dihilangkan yaitu kata-kata gramatikal ataupun fungsional. Contohnya di sini, to, in, is, sama the. Kata-kata isi dapat dipilih dalam tes vocabulary ataupun reading test. For example, put in, on, or at in each blank only where necessary. The first one, Fajar and his mother walk together, to the road. Kira-kira jawabannya ini adalah on, karena ini the road itu menunjukkan suatu jalan. Kemudian the second one, we go to school 6:30 a.m. every day. Di sini menggunakan preposition at karena menunjukkan waktu yang detail. Oke, next slide please. Okay, there are three types of constructing completion item. The first one by providing a context. For example, Kim usually goes to the cinema about once a week, but she for films already this month, and it's only the 10th today. Jadi di sini possible answer-nya adalah has seen and will have seen, karena menunjukkan suatu kejadian di masa lampau dan diperkirakan di masa yang akan datang masih bisa terjadi. Okay, the second one is by providing data. I go to the cinema regularly, but it's aged since I last saw a play. The second one, sentences-nya adalah I go to the cinema regularly, but I to the reader for months. Possible answer di sini ada haven't gone sama or haven't been going. Okay, the last one is by using multiple choice techniques. I to the theater 3 times since I last saw you. The correct answer is he had gone. Okay, that's all for me. I return to the moderator, please. Okay, thank you Bu Eri. Now Ibu Sipa.
Turning our attention now to Bu Sifa. Bu Sifa, please. Okay, thank you. I will explain to constructing transformation items. The transformation type of item of test questions that change from one sentence to another by the test taker without changing the meaning of the sentence. Transformation items are also very useful for testing ability to further structures in the target language. It is the non-objective item type which comes closest to measuring some of the skill tested in composition writing. Jadi, transformation item adalah jenis soal tes yang merubah satu kalimat ke kalimat lain oleh peserta tes atau siswa, tanpa mengubah makna kalimatnya. Transformation item juga sangat berguna untuk menguji kemampuan menghasilkan struktur dalam bahasa target. Ini adalah satu jenis objektif yang paling mendekati pengukuran beberapa keterampilan yang diuji dalam menulis. For example, it is difficult to study when it is so noisy. Artinya sulit belajar ketika berisik. Nah, kita bisa merubah kalimat tersebut ke dalam bentuk kalimat lain atau ke dalam kata-kata lain tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut. Kita bisa mengubahnya dengan kalimat ini. Studying is very hard to do when the condition is uncomfortable. Belajar sangat sulit dilakukan ketika kondisinya tidak nyaman. Kan kalau berisik kita gak fokus ya kalau belajar. Seperti itu mungkin. As with composition items, it is often difficult to restrict the number to guessable answer. However, such restrictions are not essential for constructors of classroom tests, provided that they are fully aware of all the possible correct answers and of the specific area they are testing. Mengenai penyelesaiannya, seringkali sulit membatasi jumlah jawaban yang mungkin. Namun, pembatasan seperti itu tidak penting bagi pengajar di kelas atau guru di kelas, asalkan mereka sepenuhnya menyadari semua kemungkinan jawaban yang benar dan spesifik yang guru uji. Baik, cukup Tiara. Okay, thank you for Ibu Sifa. Let's move on to Ibu Anita. Ibu Anita, please. Thanks, Pak Moderator. I will explain about constructing item involving the changing at words. Itu item yang melibatkan perubahan kata. This type of item is useful for testing the student ability to use correct tenses and verb form. The continue is more than necessary by having both blank and underlined word inserted in the sentence. Jadi, jenis item ini berguna untuk menguji kemampuan siswa dalam menggunakan bentuk kata kerja dan bentuk kata kerja. Itunya juga sama di it's to be to for ganti yes as mental ability, to improve-nya diganti jadi improve. The second example, word building, yaitu membangun kata. Student who were even the drug for a fortnight did considerably well in test than
other. To test, they include that memorize of list of words as well as of info from to message transmit at the same time. Jadi well diganti jadi better, memorize diganti jadi memorizing, inform diganti jadi information. The next slide, Tiara. The next slide, constructing broken sentence item. Membangun item kalimat yang rusak. This type of item test the student ability to write full sentence from a series of words and phrases, and this does not only the test writer to concentrate exclusively testing those particular grammatical features which may have just been practiced in the class. In the rubric, students should be interested to make whatever changes are necessary to form good sentence, adding article, preposition, etc. where required and choosing verb 1. Their correct tense. Jadi, jenis ini untuk menguji kemampuan siswa menulis kalimat lengkap dari serangkaian kata dan frasa. Dengan demikian, tidak memungkinkan penulis tes berkonsentrasi secara eksklusif. Contohnya, take, drug, and stimulant keep awake while revise examination often be very harmful. It be far better lead balance life and get enough sleep every night. There be limit degree and spend concentration which you be comfortable. Exert brain, need rest as much body, need it be quality work that be important. Okay, I return to moderator. Oke, thank you Bu Anita. Please welcome Ibu Sabila. Okay, thank you to moderator. Now it's about constructing pairing and discussing items. How menyusun materi berpasangan dan pairing and mixing items are type of items that is presented in groups as a series of questions that must be paired and matched by the student to one of the group of possible answer options. Jadi, item ini adalah item yang dimana mengharuskan siswa untuk menyusun materi berpasangan dan mencocokkan. Nah, jadi sebenarnya disajikan dalam bentuk kelompok sebagai rangkaian pertanyaan yang harus dipasangkan dan digabungkan oleh siswa dengan salah satu kelompok kemungkinan jawaban. Nah, please take a look. There are two guidelines atau dua pedoman untuk membuat tipe soal seperti ini. Yang pertama, there should be more answer options than question. Harus lebih banyak pilihan jawaban daripada pertanyaannya. Dan the guideline 2, the questions should be on the left and answer options on the right. Untuk pedoman kedua, bentuk pertanyaan harus ada di sebelah kiri, ya seperti kolom 1, dan adapun untuk jawaban, pilihan jawaban ada di sebelah kanan atau di kolom 2. Nah, seperti ini contohnya. Kita lihat kolom 1, pertanyaannya lebih sedikit ya daripada kolom 2 atau jawabannya. Nah, sebetulnya ini hanya ada 6 jawaban, seperti 6 pertanyaan. Jadi sisanya adalah untuk mengevaluasi siswa. Okay, next slide please, moderator. Now, it's about constructing combination and additional items, atau membangun kombinasi dan item tambahan. These objective 5 items have long been used in past tests. They should be used strictly, however, as they involve largely mechanical responses on the part of the students. Note that although the separate sentences are linked to the one another by theme, the items can hardly be described as being contextualized in any real way. Nah, tipe item objektif ini telah lama digunakan dalam tes sebelumnya, melibatkan sebagian besar respon mekanis di pihak siswa. Meskipun kalimat-kalimat yang terpisah dihubungkan satu sama lain
berdasarkan tema, namun item-item tersebut hampir tidak dapat digambarkan atau dikontekstualisasikan secara nyata. For the example, I met a man, the man went to the same high school I did. Become, I met a man who went to the same high school I did. Yang asalnya ada dua pernyataan, lalu menjadi satu pernyataan. Nah, ini ada relative pronoun ya, tambahan who. Adapun biasanya untuk combinational item ini, penggunaan conjunction yang lain seperti as atau so that, so, and so on and so forth. Adapun relative pronoun seperti who, when yang dipakai di tengah-tengah kalimat menjadi satu pernyataan yang asalnya dari dua pernyataan. Then, the last is additional items. Okay. For this kind of the things merupakan item kombinasi, di mana tipe latihan menggabungkan kalimat, berperan dalam pengujian tata bahasa, serta penggunaan yang lebih tradisional sebagai bagian dari pengujian dan latihan komposisi. Nah, di sini kita lihat I am read book right now. Ada kata read yang di dalam kurung ya, berubah menjadi I am reading right now. I am reading book right now. Oke, tipe soal seperti ini biasanya siswa hanya disuruh untuk mengubah yang ada di dalam kurung. Nah, additional is-nya adalah ing. Oke, karena di sana ada to be yang harus diikuti dengan gerund atau verb ing biasanya ya. Nah, additional item sesuai dengan materi yang diberikan oleh pendidik. Kalau di sini materinya tentang present continuous tense. Jadi, karena subjek to be harus diikuti dengan verb ing atau gerund. So, that's all my explanation. Return to the moderator. Thank you. Okay, thank you for Ibu Sabila. In conclusion, let me sum up the main points. Conclusion, grammar is one of the important language areas that is used on their own or integrate with other knowledge and skill. In assessing grammar, the purpose is to use his grammatical knowledge, form and meaning, as well as pragmatical knowledge or use. Grammar contribute to communicative skills. It's rarely to be regarded as an in themselves. It is important that tests should not accord testing grammar too much importance and so create a backwards effect that undermines the achievement of the objective of teaching and learning where they are communicate in nature. Okay, that's all from us. Thank you for presenter. Thank you for all audience. Hopefully the presentation will give benefit for us. I'm so sorry if we have mistaken from our presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.